салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барнома ахбори озодӣ. Шалогул хоҷа ҳастам дар хидмати шумо аз студияи марказӣ. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯе ки имрӯз 20 июн атрофашон суҳбат хоҳем дошт. бар асари сӯхтор дар қаҳвахонаи дар маркази Душанбе 3 нафар дар ҳолати вазнин ба беморхона интиқол ёфтанд. ҳолатшон вазнин 2 нафари 35% бо сӯхтаи роҳи нафас дора, садма қатъӣ 1 нафар гашт 50% иншон бо сӯхтаи роҳи нафас. коршиносон дар ҷанги Украина нақши ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин ва ё дронҳоро бузург арзёбӣ мекунанд. агар дрон танки душманро ошкор кунаду тӯбхонаи мо танкро маҳв намояд, вазифа иҷро шудааст. ва рӯи хуҷанд ашт ки бо вуҷуди аҳамияти байналмилалӣ доштан таъмири кӯлиро надидааст аз ҷониби соҳибкорон босозӣ мешавад. пайвандони Маҳмад Султон Мавлоназаров, полковники пешини амният ва рӯзноманигори собиқ мегӯянд, баъди 3 рӯзи бурда шуданаш ӯро дар боздоштгоҳи раёсати корҳои дохилии Душанбе пайдо карданд. ба қавли хешовандон Мавлоназаров ба тундгароӣ айбдор дониста шудааст. идораи милисияи Душанбе ва додситонӣ дар робита ба ҷои нигаҳдорӣ ва айбнома изҳори назар накарданд. мақомоти интизомии Душанбе Маҳмад Султон Мавлоназаровро рӯзи 16 июн аз хонааш бурданд ва ба иддаои хешовандонаш ба ӯ ҳатто имкон надоданд ки появзолашро бипӯшад. Мавлоназаров, ки 25 сол дар Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон фаъолият доштааст, дар солҳои 70 дар рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон кор кардааст. ӯ солҳои ахир дар саҳифааш дар Фейсбук фаъолияти мақомоти Тоҷикистон аз ҷумла Кумитаи амнияти миллӣ ва раҳбарони онро танқид мекард. сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ ва додситонии шаҳри Душанбе ба таҳқиқи сабаби сар задани сӯхтор дар яке аз қаҳвахонаҳои пойтахт пардохт. оташсӯзии субҳи имрӯз ба амал омад, ҳарчанд гуфта мешавад сӯхтор талафоти ҷонӣ дар пай надошт, вале чанд нафар маҷрӯҳ гардиданд. Сарвинози Рӯҳулло ва Нигораи Фазлиддин дар ҷои ҳодиса буданд ва гузориши онҳоро бо ҳам мебинем. бар асари таркиши зарфи гази моеъ дар қаҳвахонаи Лола воқеъ дар хиёбони Рӯдакии шаҳри Душанбе рӯзи 20 июн 4 нафар захмӣ шуда, 3 нафари онҳо дар беморхона бистарӣ шуданд. осеб дидаҳо ҷавонони аз 20 то 35 сола ҳастанд ва пизишкон ҳолати онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. дар соатҳои 10:20 3 нафар бемории сӯхта дар шӯъбаи мо муроҷиат карданд. айни ҳол ҳолатшон вазнин 2 нафари 35% бо сӯхтаи роҳи нафас дора, садма қатъӣ 1 нафар гашт 50% иншон бо сӯхтаи роҳи нафас садмаи дараҷаи вазнин бистарӣ шуданд. айни ҳол дар шӯъба дар зери назорати мутахассисони эҳёгар тавбат гирифтаистанд. ҳодиса соати 9:20 рух додааст. ба гуфтаи мақомот сабаби таркиш риоя накардани талаботи қоидаҳои бехатарӣ будааст. ҳолати вазнини ки аст баровардан дар кор ба муддати 3-4 рӯзе ки аст. ино бештар куҷошон роҳи нафас бисёртар сар, гардан, рӯй, қафас, сина, андомҳои боло, роҳҳои нафас сӯхтагие ки дар дуни памишини мондагианда ҷои маҳкамада. ҳоло ки корҳои поккорӣ дар ин қаҳвахонаи ки дар он таркиш рух додааст идома дорад, вале шоҳидони айнӣ ва ҳам соҳибони ин қаҳвахона нахостанд бо мо суҳбат кунанд. санҷиши сабабҳои сарзадани сӯхтор дар ин қаҳвахона аз сӯи сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ ва додситонии шаҳри Душанбе оғоз шудааст. дар Душанбе 4 сол боз истифода аз зарфи газ дар манзили сокинон мамнӯъ шудааст. аммо ҳанӯз маълум нест ки ин маҳдудият ба ошхонаву қаҳвахонаҳо ҳам рабт мегирад ё не. масъулони хадамоти оташнишонӣ мегӯянд барои пешгирӣ аз сӯхтор истифодаи зарфҳои газӣ мамнӯъ шудааст. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Радиои Озодӣ, Душанбе. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. ҷанги Русия ва Украина собит намуд ки дар низоъҳои асри 21 силоҳҳои нав аҳамияти бузург касб мекунанд. ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин ки ҳамчунон бо номи паҳпод ва ё дақиқтар гӯем дрон маъруф аст, яке аз муҳимтарин василаи пешбурди низоъ мебошанд. дрон ҳам барои иктишоф ва ё разведка ва ҳам барои ҳамла ба душман истифода мешавад. гузоришеро ки дар ин бора бахши украинии Радиои Озодӣ таҳия кардааст, пешниҳоди шумо мекунем. дар ҷанги Украина ва ба вижа бархурдҳои минтақаи Донбас мубориза барои назорати ҳарими ҳавоӣ тавассути ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин аҳамияти хос касб кардааст.
наші, оскільки це в першу чергу цивільний дрон. І треба розуміти, що в нього дуже можливості обмежені. این درون ملکی می باشد و فعالیتش محدود است. ما تلاش داریم در نبرد از تمام امکانات آن استفاده بریم. В бойових умовах. Ми залетіли фактично на відстані 4 кілометри. дрон 4 кілометр از ما دور شده است. ما منظره را مشاهده نموده چند عکس برداشتیم. اکران ما خرد است و بیشتر از آن را از نزدیک دیده نمیتوانیم. Що відбувається, тому що він дуже маленький. нерӯҳои русия кӯшиш мекунанд ки бо истифода аз таҷҳизоти мушаввашкунанда кори дронҳоро барҳам зананд. ما در اینجا از سیگنال ماهواره GPS استفاده نمیبریم زیرا روسیه سیگنال تقلبی ارسال کرده درون ها را رهگم میزند. این بدتر از گم کردن سیگنال GPS است زیرا درون به دست دشمن میافتد. Тоді він хоча б не втікає від мене при втраті сигналу. Ось зараз знову пропав. сарбозон пас аз наворгирӣ бо дрон бояд зуд мавқеи худро тағйир диҳанд то аз оташи душман наҷот ёбанд. дар ҷангҳои украина ҳам нерӯҳои ин кишвар ва ҳам нерӯҳои таҷовузгари русия аз ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин барои раҳнамоии оташи тӯбхонаву партоби хунпораҳо ба таври густурда кор мегиранд. اگر هواپیمای بدون سرنشین 2 و یا 3 هفته استفاده شود خیلی خوب است زیرا در این مدت میتواند به اصطلاح میسی نظامیش را اجرا کند. درون عادی از 4 تا 5 هزار دلار قیمت دارد. نرخ درون دارای کامره شناخت گرمی 8 هزار دلار است. اگر درون تانک دشمن را آشکار کند و توپخانه ما تانک را محو نماید وظیفه اجرا شده است. فکر کنید که نرخ تانک چند است و نرخ درون چند، یعنی میسیا همین گونه اجرا می شود. дрон свою задачу зробив і він себе окупив. Україна одатан барои маҳви танку мошинҳои зирепӯши Русия аз дронҳои туркии Байрақтар истифода мебарад. Русия бошад дронҳои ҷангии Орлан ва Кубро дар ихтиёр дорад ки дар ҷанг бар муқобили нерӯҳои украинӣ истифода мебарад. Украина мегӯяд ҳимоят аз дронҳоро хуб баро монда то кунун камаш 500 дрони Русияро сарнагун кардааст. با ورود درون روسیه به حریم هوایی زیر نظر ما آن مورد آتش قرار میگیرد. ما عادتا از سیستم موشکی زمین به هوا با نام آسا کار میگیریم. روسیه درون های اورلند ده را بسیار استفاده میبرد. ما همچنین با استفاده از تجهیزات الکترونیکی چند درون این نوع را به زمین شناندیم. дрони украинӣ октокоптер 18 метавонад ба сари сарбозони рус норинҷак партояд. мисли он бо амиқрафти ҷанг дар шарқи Украина ҳар ду тараф роҳҳои истифодаи бештари дронҳоро таҳқиқ мекунанд. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. давлати суғд бо созии роҳе сар шудааст ки онро аз валангуртарин роҳҳои мошингарди шимоли тоҷикистон мешуморанд. ин роҳ ноҳияи аштро бо шаҳри хуҷанд пайваста 100 километр тӯл дорад ва аз замони сохта шуданаш дар даврони шӯравӣ бори ҳам тармими умумиро надидааст. акнун соҳибкорон мехоҳанд ин камбуди 30 соли истиқлоли тоҷикистонро ба қадри тавонашон ислоҳ кунанд. аз оғози таъмири роҳ ҳамкори мо фарзон муҳаммадӣ гузориш медиҳад. نخستین فرسخ‌های راه ناهموار و نیمه‌ویرانه ناحیه اشت به سمت شهر خوجند منفرش می‌شوند و ترس و بیم رانندگان هم از صدمه‌ها کاهش می‌یابد. به گفته رانندگان ویرانی‌های راه به حد رسیده است که نه همه بارکش‌ها جرأتی به این منطقه آوردن مال و محصولات را دارند. پیش دیسک شکسته تمام زغ میکرد دیسک شکسته پس یعنی دیسک میشکسته یخته یام میفروید گم دیسک میزنم با 500-600 به میفرویده. سه ما 4 ماه ریمون کردیم استیم اره شهر بریم بود. هم راه وایرون بود نو تکیز بود. از رکن یارز که تکیز شود نقش شود ماشینم بیشتر کنم. یک سال 2 سال به ریمون میکنیم. ناز میشد.
ماه می صاحبکاران اشت در یک همایش تصمیم گرفتند که در تعمیر جزئی راه سهم گذارند. برای این نزدیک 3 میلیون سامانه در کار است و در نخستین قدم از 3.1 حصه آن جمع آوری شده است. مقامات محلی امیدوار است که مبلغ‌های باقی مانده نیز جمع آوری می شود و تا تعمیر کلی حرکت در این راه آسان‌تر می گردد. در مسیر راه همچنین 6 حاجتخانه برای مسافران ساخته خواهد شد. تشبث آن که راه خوجند اشت با اسفالت گرم تعمیر جاری می گردد از تعمیرهای قبلینه با آن فرق می کند که قبلا تعمیری با اسفالت خنک گذرانده می شد که مهلتی دور و دراز به مردم خدمت نمی کرد. اکثر راه‌های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده بوده، برای تعمیر هر ساله آن میلیون‌ها دلار مبلغ ضرور است. راه خوجند اشت نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تعمیر کلی را ندیده است. ولی اخیراً امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفت که در 5 سال آینده این مشکل را حل خواهد کرد. راه خوجند اشت نه فقط این منطقه شمالی ترین تاجیکستان را با مرکز پیوند میکند، بلکه آن اهمیت بین المللی هم دارد. کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند در حال تعمیر شدن این راه روای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان هم زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. تشبث اساسی صاحبکاران هم برای تعمیر جاری راه به همین مسئله مربوط دانسته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت. اکنون میرویم به جنوب تاجیکستان. در فصل تابستون که معمولاً هوا تفسون است، سازمان آمریکایی یوساید به یک گروه از کشاورزان خطلانی تجهیزات انتقال شیر تقدیم نمود. دستگاه زمانوی امکان می‌دهد که شیر مدتی طولانی ویران نشود. فعلا در ولایت خطلان 1 لیتر شیر از 3 تا 5 سومون نرخ دارد و اکثریت چرواداران روزگار خود را از حساب فروش آن پیش میبرند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. این بشکه‌های مخصوص شیرکشانی وقتی که به ماشین پیوست می‌شوند، چرخه تاب خورده کیفیت شیر گم نمی‌شود. بخش دیگرش شیر را سرد نگاه داشته از ویرانشوی نگاه می‌دارد. خورشید نماینده شرکتی شیری بختر صاحب یک بشکه مخصوص شد که شیر را بدون ویران شدن به کارگاهش می‌آورد. باش ماشین را قطع می‌آوردیم تا آوردن مون ترش میشد. مقصد از این چیز خوبه که مقصد هم اخلاقی تل دارد اخنی میکردگی. مقصد اینویه قمسانگیر شرطوز بیشکن میواردیم وقت تویب میواردیم ترش میش تویستون نده مقصد زمستون خیلی قنه تویستون основной. این دستگاه‌ها با شرکت‌هایی که محصولات شیری تولید می‌کنند از سوی یک لایحه یوساید اوید بر رقابت‌پذیری اگروبیزنس در تاجیکستان تقدیم شد. این بشکه‌هایی که می‌بینید برای آوردن شیر و سرد نگاه داشتن است. لایحه در نقشه گرفت که 7 تا بشکه را خریداری کرده و شریکانش دهد که آنها تولیدی محصولات شیری کار می‌کنند. کارگاه‌های محصولات شیری می‌گویند که آنها شیر را از دوردست‌ترین دهات از مردم خریداری می‌کردند. صدها لیتر شیر در گرمی هوای خطلان که تابستان گاهی بیش از 50 درجه می‌رسد زود ویران می‌شوند. با پیدا شدن بشکه‌های مخصوص نه تنها شیر را با کیفیت خوب نگاه می‌دارند، بلکه حجم خریداری آن از ساکنان دهات بیشتر می‌شود که درآمدی خوب به ساکنان بیکار و چرواداری دهات خواهد بود. و صبح امروز اولین گروه زائران تاجیک برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی سفر کردند. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه با نشر عکس‌های زائرین خبر داد که ساعت 6 صبح پرواز آنها به سمت شهر جیده صورت گرفت. در مراسم گسیل گروه 155 نفری زائران سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان از آنها دعوت نموده است تا در کشور میزبان حج با رعایت حتمی تدبیرهای بهداشتی و چاره‌های پیشگیری کننده این بیماری سالمی خود را حفظ نمایند. بینندگان عزیز، با همین مطلب اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر گزارش‌های از این بیشتر چون نمیشه در وبسایت رادیو آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک.